Today topic name is আজি কিমান হ'ব third class হ'ব আমাৰ quadratic equation is a part of algebra. So whenever we write any equation in this format, ax square plus bx plus c equal to 0, it is known as quadratic equation. Copy kon open kara aru jigila bullet point dia hoy bila likhi loba. Etu hoise amar standard form of a quadratic equation. Generally quadratic polynomial to jetia when we equate the quadratic polynomial with 0 or any other number in the form of an equation, it becomes quadratic equation, right? So after that we can see here maximum power of this polynomial is how much? That is 2, right? Example eta likhibo paro ami enake likhibo time ki agote bostu kini buji loba ha likhibo karone moi time din tuma moi jodi likhu 2x square minus 3x plus 4 equal to 0, it is a quadratic equation, right? So here a value is 2, b value is minus 3, c value is 4. If you compare these values with this, you can clearly see a, b, c. Now, since it is a quadratic equation, degree definitely our polynomial to hobo. Degree of the polynomial will be, that is 2. Number of roots for this polynomial will be 2. Did you remember whenever we have to find the roots or zeros of any polynomial, what we are supposed to do? We have to equate the polynomial with 0, right? So now that is why if I equate this quadratic polynomial to 0, we can find here roots. Now the thing is, we have understood that number of roots or number of zeros will be 2, but what will be the nature of roots? That is very important for exam. Nature of root mane hoise je ami etu solve kori jigeta answer pam, answer geta duita positive hobone negative hobone real hobo ki imaginary hobo ei bostu khini janato. For that we need to know about discriminant. Discriminant is denoted by d, which is equal to b square minus 4ac. No need to worry about b, a and c because I have already explained what is a, b and c in any quadratic equation. Eta bostu to likhi loa tar মই nature khini explain kori asu. So case 1, if discriminant value is greater than 0, then roots are real and unequal or distinct bhilio kobo para example ahe to. That means jodi ami b square minus 4 d mane ki asile that is b square minus 4ac. After calculating this b square minus 4ac, if we find that this value is a positive number, then we can state that yes, our quadratic equation has two real and unequal root. Unequal boli kole ki hobo pare? Unequal ki that positive and positive hobo pare, right? Positive negative and negative positive. All these 4 cases are possible. Fraction hobo pare, decimal hobo pare, any kind of value is possible because real number means all those number you have learned up to class 10. Okay, next topic is discriminant is equal to 0. Next point is when d value is equal to 0, then roots are
real and equal real to তুমি লিখিব লাগিব real and equal that means same answer পাবা তোমালোকে মন কৰিছে নে নাইবা কেতিয়াবা আমি এটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন সলভ করলে কি পাও সেম দুটা आंसर পাই যাব হয়তো দুইটা পজিটিভ দুইটা নেগেটিভ in those cases we can say discriminant equal to 0 exam এইটো টপিকৰ ওপৰত বহুত কোৱেশ্চন হ'ব 100% sure কোৱেশ্চন হ'ব মানে কে ভ্যালু ওলাব দিব কিবা ওলাব দিব তো এটা বস্তু মনত ৰাখি থবা when when the quadratic equation has equal roots then d will be equal to 0 d মানে কিমান আছিল b square minus 4ac তুমি এক্সামত কিমান পালা আজি তাইটো কপি দিছিল স্কুল বেলে হৈ গল ন তুমি কিমান কেনেকা পালা মার্কস 50 এর এক্সাম আছিল নে 80 আছিল 80 এর ভিতৰত কিমান পাইছা 50 এর আপত পাইছা নে ডাউনত পাইছা ডাউনত পাইছা তা কৰিব last one is when discriminant is less than 0 meaning to is a negative number এইখিনি সলভ কৰি যদি আমি নেগেটিভ পাও তে কি হ'ব no real roots or imaginary root লক ফটাফট লিখা বস্তুখিনি যদি লিখিব আছে আৰু যদি অলৰেডি মনত আছে নোটস বনোৱা আছে লিখা দৰকাৰ নাই কাৰণ নেক্সট টপিকত যাব লাগিব আমি তেতিয়ালৈকে এটক মই কিবা এটা খুটি লম মিনাক্সি লিখা হেৰি তোমালোকৰ এইখিনি অলৰেডি জানাই ক'ব দৰকাৰ নাই ওকে তো হাউ টু সলভ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন কেনেকৈ সলভ কৰিম সাজেষ্ট কৰা যেটো জানা কি কোৱা আমি এটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন যদি দি দিয়া হয় তাক জেনাৰেলি কি কৰো মিডল টার্ম স্প্লিটিং কৰো কমপ্লিটিং স্কয়ার মেথড এটা ৰাস্তা আছে আৰু ফ্যাক্টৰাইজেশন কৰিব পাৰো এন্ড যেতিয়া একো মেথডে কাম নিদিয়ে দেন উই ইউজ কোয়াড্রেটিক ফর্মুলা ওকে এই চাৰিটা বস্তু মই ফটাফট লিখি দিছো তাৰপিছত আমি কোৱেশ্চন কৰিম কিছুমান আজকে বাহিৰৰ কোৱেশ্চন আছে মই এমটিজি এটা কোৱেশ্চন বেক লৈছো তোমালোকৰ লগত মই কোৱেশ্চন বিলাক ব্ৰেক কৰি শেয়াৰ কৰি দিম এখন মই নিশ্চয় হ'লে বুক কৰি যাব ওকে চলো so how to solve quadratic equation রাস্তা বিলাক কি আছে আমাৰ by factorization বুলি ক'লে দুটা ৰাস্তা হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে taking common factors লৈ পেলে হ'ব পাৰে সৰু সুৰা থাকিব পাৰে ন quadratic equation example দিয়ে শুরু পাবা দুইটাৰে এটা আছে middle term splitting to ভালকে ক্লিয়ার আছে কি নাই middle term splitting জানা না গুড নেক্সট ওয়ান ইজ আমাৰ কি আছে কমপ্লিটিং স্কয়ার মেথড এটো তোমালোকৰ সিলেবাসত নাই সেইকাৰণে মই দিয়া নাই এতিয়ালৈকে চাগে আহা নাই না কমপ্লিটিং স্কয়ার মেথড আহা নাই মেথড ধৰি নিদিয়ে এইবিলাক মেথড ধৰি দিয়া লেখা নাই এটো completing square method and third one is আমি লব পাৰো quadratic formula এটা কমন মিস্টেক হয় মই দেখাই দিছো মই পাতা এক্সাম্পলটো কিছুমানে কৰিছিল suppose there is a polynomial like this one x square plus 2x এটো কি polynomial হ'ব linear hobo cubic hobo quadratic hobo ki hobo eto what type of polynomial is this quadratic yate ami eta term thikilo quadratic kolo maximum power kiman ase 2 ase that means quadratic to ami erpor zeros kene ke ulam to find zeros ami equal kori dim 0 logot to amar common mistake to ki hoy saba bote ki kore x square etu loi jay ei phale hoy gol 2x দুই ফালে এটা x কাটি দিয়ে দিলে কিমান হৈ গল x -2 তোমাৰ আনসারটো 0 তোমাৰ তুমি পাই যাবা রং এটো তুমি কৰিব নোৱাৰা লজিকটো কি x আমি বোথ সাইডত যে কাটিলো x ৰ ভ্যালু তো আমি জানো নেকি 0 তো কাটি ক্যান্সেল কৰিব নোৱাৰো না আমি বোথ সাইডত এই কাৰণে এইটো বস্তু আমি কৰিব নোৱাৰো এই কাৰণে আমি কৰিম কি চাবা instead of this আমি x2 common লৈ লম x + 2 এটা কি হল product of these two is 0 that means this equal to 0 or x + 2 equal to 0 এটা তো মানে 0 থাকিলে আৰু এটো মানে হৈ গল x equal to -2 টিচার খুশ আমি খুশ দুইটা আমি রুটস পাই গলো
এটো প্লিজ না পাহৰিবা এমসিকিউ যত তোমালোকৰ এনেকা সিচুৱেচন হ'ব যত নেকি কিবা কে ভ্যালু লগত টাইমত তোমালোকে কাটা কাটি কৰি এটা ভ্যালু ৰাখি দিবা কাটি দিব পৰীক্ষা মাৰ্কছটো ঠিক আছে আমি যে গম পালো কোৱেশ্চনে কৰিব পাৰি আৰু কোৱাড্ৰেটিক কিতাপখন দেখি টেক্সটবুকখন কিবা টপিক লৈ গ'ল নেকি ডিসকাস কৰিব আই থিংক হোৱা নাই কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন তাতকে বেছি নাই তোমালোকে পাইথাগোৰাছ থিওৰেমটো জানাই এটো শুভ ABC ভ্যালু बोलो मैं डिस्क्रिमिनेंट कोई दिलो नथिंग मच चलो क्वेश्चन करते हैं ये कौन बोलो मुसी दिया हां एजुकेशन ना डेफिनेटली मैं मुसी दियो ना कि इजी আমি এটা क्वेश्चन কৰিম তোমালোকে কৰিবা প্ৰথমতে আমি ওয়ার্ম আপৰ কাৰণে অলপ এমসিকিউ কৰিম কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন আনসাৰ কৰিবা তোমালোকে ইমিডিয়েটলি আফটাৰ reading the question immediately try to answer ठीक है फर्स्ट पेपर पे ले लो एमटीजी पेपर इजी क्वेश्चन स्टार्ट करो पॉलिनोमियल रिलेटेड है तुम्हारे लिखा px equal to ax square minus 3 into a minus 1 into x minus 1 if 1 is a 0 of px find value of a value তুমি উলিয়াব লাগে px equal to ax square minus 3a minus 1 into x minus 1 then find the value of a next question to বিচাৰ মানে to question কৰি থাকা मिल गया हुई ना बात next question होता है find zeros of x square minus 2 root 2x minus 16 it is second question MCQ है पढ़ा याते क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखे एग्जाम दिया नया होएगा तैयार टीचर ताली बसेंगे কি কৈছে এ ভ্যালু 1 ন হ'ব পাৰে তে 1 বাজি দিলে এটো 1 চাও চাও মই কপি কৰছো সবে সলভ কৰা a 1 2 plus 3 minus 1 এটো minus 2 বঢ়িয়া মই তোমালোকক এটা ফৰ্মুলা এটা দিছিলো গ্ৰুপত পাইছা নে দুটা পইণ্টৰ মাজেদি জ লাইনৰ ইকুৱেশ্যনৰ এটা ফৰ্মুলা দিছিলো লিখি লৈছা এটো লিখবা এটো পৰীক্ষাত আহে এটো ফাইন্ড দা ইকুৱেশ্যন অফ দা লাইন পাসিং থ্ৰু দিস টু পইণ্ট দুটা পইণ্ট দিলে প্ৰবলেম হ'ব তোমালোকৰ কেনেকৈ ওলাব লাগে আইডিয়া নাই না ডিসটেন্স ওলাই দিবা তোমালোকে মেনে নাই দুটা পইণ্ট দেখা পালে একো নাই মই ফৰ্মুলাটো দিছিলো এৰি এই গ্ৰুপৰ মেছেজ মই গ্ৰুপটোত থৈ দিনা তোমাক গুড মৰ্নিং দিব কাৰণে গ্ৰুপটো বনাইছো নেকি গুড মৰ্নিং হাই দোস্ত এইবিলাক দিম নেকি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু দিয়া হয় এই চাবা চাবা পাবা বিচাৰি পেলাই আজি গৈ পেলাই চাবা মোৰ মনত পৰিল কাৰণে ক'লো ওকে এটা আমি আৰু কৈছো নেক্সট এছাছনৰ কোৱেশ্চন x স্কয়াৰ মাইনাস x প্লাস 1 ইকুৱেল টু 0 এটা কবি আছে কি assumption দিয়া আছে both roots are real next reasoning দিয়া আছে ax square plus bx plus c equal to 0 are real
if b square minus 4ac greater than 0 চলো এদিনটা কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ কৰিব লাগে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ মিনাক্ষী কিমান পাইছা কৰি আছা ডু ইট ফাৰ্স্ট এক মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনত ইমান বেছি টাইম ল'ব তুমি নোৱাৰা এটোৰ এনসাৰত since 1 is a root of px তো আমি p1 বাতিলে হৈ যাব 0 3 into a হৈ যাব এটো মাইনাস মানে প্লাস 3 x মানে তো 1 এ লিখি লাভ নাই তো এখানে মই লিখা নাই that is equal to 0 a minus 3a plus 2 so it will be minus 2a equal to minus 2 finally we can say a equal to 1 কি হ'ব সেকেন্ড কোৱেশ্চনৰ आंसर বদলটা 4 root 2 minus 2 root 2 4 root 2 লগালে what 4 4 to 8 8 to 16 correct minus 4 is minus 4 minus 7 is plus x x minus 4 root 2 2 root 2 common হলে x থাকিল 4 root 2 ঠিক আছে 2 to 4 4 correct হৈছে তোমাৰ next লাষ্টৰ কোৱেশ্চন কিমান আগৰ কোৱেশ্চন তুমি নেক্সট বুজি গৈছা এ মানে যে 1 হৈছে পাইছা সেকেন্ড কোৱেশ্চন টু মিডল টার্ম ফিটিং কৰিছা জানিছা কি পাইছা 4 root 2 and minus 2 root 2 নাইস এটো কি হ'ব অ্যাসাম্পশন তো কারেক্ট হ'ব কি নাই এটো এটা কি দিয়া আছে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন রাইট এতে কি হ'ব কৈছে কি both roots are real হবনে রিয়েল ডিসক্রিমিনেন্ট ওলাব লাগিব এক্স্যাক্টলি আমি যদি ডিসক্রিমিনেন্ট ওলাও চাই লও বস্তু তুমি এটো কি দিয়া আছে 1 এটো কি দিয়া আছে 1 এটো কি দিয়া আছে 1 মই জাস্ট একবার দেখাই দিছো a মানে 1 b মানে -1 c = 1 তো ডিসক্রিমিনেন্ট যদি আমি উলাই চাও that value will be -1 square -4 into 1 into 1 1 minus 4 মানে কিমান আহিল নেগেটিভ ভ্যালু less than 0 হলে কি হ'ব no real roots no real roots বুলি ক'ব পাৰিম আমি বা নহলেবা ইমাজিনারি roots তোমালোকৰ কুৱেছ এডিট আইছিল ন কেতিয়াবা ইমাজিনারি বুলি or imaginary root তো এইটো মনত ৰাখিবা আৰু সেকেন্ড টু ৰিজনিং দিয়া আছে সি b square minus 4ac greater than 0 হলে কি হয় real and unequal b square minus 4ac equal to 0 হলে কি হয় real and equal দুইটা কম্বাইন কৰি দিলে কি হ'ব real কারণ দুইটাতে কি মেনশন আছে real মেনশন আছে বুজি পাইছা এটা এক্সামত কি হ'ব পাৰে মই কৈ দিছো না এই b a c ৰ ভ্যালুখিনিক লৈ পেলাই কিবা কিবি কন্ডিশন দিয়া থাকিব পাৰে আমি যিবিলাক আনসলভ কোৱেশ্চন উচ্চাবত কৰিব পাৰিম না তাত সাফিসিয়েন্ট ইনফৰমেশন নাই বা জেনাৰেলি এক্সামত যেটো কোৱেশ্চন আহিব তাত a b c নেচাৰটো দি দিব এটো পজিটিভ এটো নেগেটিভ এটো পজিটিভ দিব পাৰে তো তুমি ধুনিয়াকে শান্তি মতে এই ভ্যালুটো এক্সাক্ট কিমান এপ্ৰক্সিমেট ভ্যালু হ'ব পাৰে দ্যাট মিন্স পজিটিভ হ'ব কি নেগেটিভ হ'ব এটো চাই লবা তাৰপিছত ডিসাইড কৰি দিবা সো তিনটা মনত ৰাখিব লাগে গ্ৰেটাৰ দেন 0 ইকুৱেল টু 0 লেস দেন 0 বাস হৈ গল এটো সলভ কৰি দিব লাগে নেকি এটো কোৱেশ্চন পাৰিবা ওকে গুড মুছি দিলো এখিনি আমি নেক্সট কোৱেশ্চন কৰিম এটা কোৱেশ্চন আৰু ইয়াতে নাই এছাৰছন দিলে হৈ গল এটো নাই দিনে পালো এটা বঢ়িয়া কোৱেশ্চন পালো 2 মাৰ্কৰ লিখা if p q r are real and মই মিনাক্ষীক ৰিকমেন্ড কৰো আজি কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশনৰ থিওৰিখিনি ৰিভিজন হোৱাৰ পিছত তোমাৰ ডিউটিটো হ'ব ঘৰত গৈ পেলাই কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশনৰ এনসিআৰটিৰ সব কোৱেশন এফালৰ পৰা কৰি দিবা কিবা কিবি নোৱাৰা কোৱেশন ওলাব নহয় কালি যদি দেখাই দিয়া ইয়াত কৰি দিবৰ কাৰণে আধা ঘণ্টাও নালাগে গতিকে তো কৰিবা so p is not equal to q then show that
one question, right? So that the roots of the equation p minus q x square p plus q minus 2p minus q equal to 0 are real and unequal. Unequal বুজিব নহয় চলো চেষ্টা কৰা অলপমান মোৰ কোৱেশ্চনটো তাই নিজে কৰো তাতকে সৰু বাচ্চা পাছা কৰাবলৈ যায় ওকে কোৱেশ্চনটো দিছে real so that pq are real and p is not equal to q. Okay, so that the roots of these are real and unequal. तो तार कारण real और unequal होबो কাৰণে আমি কি ভ্যালু পাব লাগিব b square minus 4ac should be greater than 0 হেতু কাম কৰা তোমালোকে কেনেকে কৰবা here আমি যদি সলিউশন বুলি লিখিলাম কি দিয়া আছে a is equal to p minus q, b is equal to p plus q, and c equal to minus 2p minus q. এটা বস্তু মুক কবাসুন তানিসা ইয়াতে যে p is not equal to q বুলি লিখা আছে কিয় লিখা আছে why this condition is necessary for this question सबके रिलेवेंट आंसर तो হবো p আর q ইকুয়াল হলে এখানে কি হবে 0 হবো 0 হলে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন নহবই এটো কোনবাই যদি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন হয় ax square plus bx plus c equal to 0 it is a quadratic equation is it complete তুমি কোৱা নো এটা কন্ডিশন লিখব এটো হল a is not equal to 0 তেতিয়া হে কোয়াড্রেটিক হ'ব কথাটা বুঝি পাইছা নে স্কয়ার টার্ম যদি গায়ব হৈ যায় কেনেকে হ'ব হয়তো চলো এতিয়া আমি বলা বলকে ডিসক্রিমিনেন্ট सर क्वेश्चन में मीडियम p is equal to not equal to q सर 0 বুলি কইলে কৰিব हां 0 বুলি লব নোৱাৰাই তুমি 0 ললে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন নহবই তেতিয়া কোয়েশনটো তাতৰ ৰং হ'ব কোয়েশনটো কারেক্ট নহব মানে লিখতে ইনসাফিসিয়েন্ট ইনফরমেশন হ'ব d square b square minus 4ac ভ্যালু বিলাক পুট কৰা এটো হ'ব p plus q 4 into p minus q then this is minus 2 p minus q. Okay. b square plus q square plus twice pq minus a plus 4 2 जा किमान হৈ যাব 8 और एकिन लगे কি হবে p minus q whole square चलो देखते हैं p square q square twice pq इफाले 8p square 8q square এটো কিমান হবে 16pq এখানে প্লাস করলে কিমান হবে 9p square এখানে হবে 8 plus 1 9q square কিবা हो আপনি কোৱা सर 5p plus q 5 আছিল ন তো 5 তো বলা 5 তো দি দিও মই এটা 5 আছিল ন 5 তো মই কৰি দিব লাগিব ইয়াতে আগত এটো ইয়াতে দি দিও এনেকা হ'ব তেনলে 5 লাগি যাব আগত 5 মানে 25 লাগি যাব ন 25 লাগি যাব বাক লিখি দিছো 25q square এটো হৈ যাব 50pq ठीक है चलो 25p square 25q square 50pq plus 8p square 8q square
minus 16 pq 25 আৰু 8 প্লাস কৰি দিলে কিমান হ'ব 33 p square 33 q square 50 আৰু 16 ভেৰিয়েবল দিলে কিমান হ'ব 34 pq বাস তো কিবা কন্ডিশন দিয়া আছে নেকি তো কথাটো হৈছে সোয়া for any value of p and q just imagine for any real value of p and q আমি যদি পুট কৰি দিও suppose p এর ভ্যালু মই ললো 1 minus 2 বুলি বললো minus 2 টু স্কয়ার কৰিলে কিমান আহিব 4 q এর ভ্যালু ললো মই minus 3 এটো স্কয়ার কৰিলে কিমান হ'ব 9 আৰু ইয়াতো যদি ভ্যালু দুটা বাদ দিও নরমাল pq মাল্টিপ্লাই কৰিলে বেছি হ'ব না এইখিনি প্লাস কৰিলে বেছি হ'ব এইখিনি বেছি হ'ব তো ঘুৰিও কি হ'ব আলটিমেটলি হা OTP कैंसिल है गलती क्यों हुआ है इसी की वजह से अच्छा कोड कर लो बेट तो राइट तो गायब केन की हो गया ले अच्छा आई इसे अरे कुछ में उठी से मैं इधर वो बार बार उधर तो क्या बैठे ले কনফিউজন ন কথা হৈ যাব এক মিনিট ৰবা কি কৈছিলো মই মল্টি শুনিবা pq ৰ ভ্যালু আমি জি নললেও আলটিমেটলি এইখিনি বেছি হ'বনে নাই পজিটিভ হ'বনে নাই তো লিখা তুমি for any value of p and q for any real value of p and q for any real value of p and q the value is greater than 0 তাহলে আমি কি করব পারি roots are real and unequal hence roots are real and এইখিনিৰ পৰা লাৰ্নিং টু কি হৈছে মন কৰিবা দে what we have learned about the nature of discriminant we have learned about how to write or how to identify the coefficient of a quadratic equation and constant term যত মই এটা মিস্টেকও কৰিছিলো মই অকল p + q টো লিখি দিছিলো আসলতে কি হ'ব তো 5 * p + q x তো বাদ দি মানে বাকিখিনি সব তাৰ ভ্যালু হৈ যাব b এর ভ্যালু হৈ যাব x স্কয়ার বাদ দি বাকিখিনি a এর ভ্যালু হৈ যাব and remaining term is c আজি তনুজ কি নাই ক্লাছত हां और रिजल्ट देखो अच्छा ठीक है चलो हो गया तो तुम्हार मे बी बेसिकत एटु क्वेश्चने आइबो खाली एटु अलपन इजी দি দিব কিবা সৰুসা এক্সপ্ৰেছন এটা দিব বাট মেইন কনসেপ্টটো কি থাকিব সেম থাকিব তুমি আলটিমেটলি ডি ফাইন্ড কৰিব লাগে ডি ফাইন্ড কৰাৰ পিছত তুমি ডি টো যদি গ্ৰেটাৰ দেন 0 পোৱা ৰিয়েল এন্ড আনইকুৱেল হ'ব কোবাত প্ৰুফ কৰিব দিব কোবাত ট্ৰু ফলস উঠি দিব কোবাত এসারশনত কমাই দিব বা কোবাত তোমাক উলাব দিব ডাইরেক্ট ক্লিয়ার হৈছে না চলো নেক্সট কোয়েশ্চন কৰিবা এতিয়া এটো হৈ গল ডিসক্রিমিনেন্ট ভালকে কমাইছে যদি বঢ়িয়া ডিসক্রিমিনেন্টৰ ওপৰত কোয়েশ্চন আহিব সিওৰ আহিব কথা নাই সলভ কৰিব যদি নোৱাৰা ডিসক্রিমিনেন্টৰ কোয়েশ্চন বহুত বেয়া লাগিব পিছত नेक्स्ट क्वेश्चन বিচাৰিছো যে নাই আৰু নাই এই বিলাক বেলেগ क्वेश्चन হয় কন্টিনিউটি লিনিয়াৰ ৰিলেশন টু ভেৰিয়েবল আচ্ছা और তো কৰা কি দিয়া আছে তো the age of father is equal to লিখা তোমাকে the age of father is equal to dictate কৰি দিছো क्वेश्चन to মই the age of father is equal to the square of the age of his son square of the age of his son
ৰিপিট কৰিছো the age of father is equal to square of age of his son full stop then likha the sum of the age of father and the sum of the age of father and 5 times the age of son is 66 years. The sum of the age of father and 5 times the age of the son is 66 years. Find their ages. Solve kora. মই কৈছো তো solve কৰাৰ আগতে তোমালোকে কৰি দিয়া। এতে মই এবাৰ লিখি দিয়াটো ভাল হ'ব। 5 times the age of 5 times the age of son is 66 years. Get our head. The age of father is এডুকেশনত এটা কন্ট্রোভার্সি হে এই ইকুয়েশনটো কি আছে son and father আছে তুমি লিনিয়ার ইকুয়েশন ইন টু ভেরিয়েবলৰ হেল্প লব পাৰা বাট আলটিমেটলি কোয়াড্রেটিকতে কনভার্ট হ'ব তো কোয়েশনটো কোৰ হল কোয়াড্রেটিক হল এটো কথা তাই কিন্তু দিছিল মই লিনিয়াৰত কৈ ইচ্ছা নাই কোয়াড্রেটিক হল that's the Korea quadratic হৈ গৈছে the age of father is equal to the square of the age of his son the sum of the age of father and five times the age of son is 66 years. Find their ages. तो ये बात है তোমালোকে লিখব লাগে কৰিব লাগে কোৱেশ্চনটো আমিও কৰিম সাইমultaneously let son's age present age into x years. So father's age কিমান হৈ যাব x square yes নো কৰিছা নেকি চাও নাইস এটো টি লিখছা নেকি তোৰ ওচৰত what kind of comma is this it's a it's a compression 66 yeah correct not possible দুইটার এজ লেসা এটা 6 এটা 36 না এটাকে অলমোস্ট 30 ইয়ার্স যাবে approximate so father's age আমি ললো এটো মই একবার মিনাক্সে কই দিছো সোয়া পুতেকৰ বয়সটোতকে বাপেকৰ বয়সটো কি হয় না ফাদার্স is equal to square of the age of son sonor age জিমান হ'ব দেউতাকৰ তাৰে age টো স্কয়াৰ হ'ব স্কয়াৰ কৰি দিয়া মানে ওপৰত স্কয়াৰ কাটি দিয়া কৈছে কি sum of the according to question sum of the age of father কিমান আছে x square then 5 times the age of son 5x equal to 66 এটা তুমি কৰি দিয়া মিডল টার্ম স্প্লিটিং কৰিব জানা নহয় কৰি ফলে x ৰ ভ্যালু পাবা -11 এটো মান নট পসিবল হ'ব আৰু এতে পাবা x ৰ ভ্যালু 6 এটো পসিবল সো সনৰ এজ কিমান হ'ব 6 ইয়ার্স
ফাদাৰৰ এজ 6 স্কয়াৰ মানে 36 ইয়াৰ্স মিডল টাৰ্ম স্প্লিটিং তো মই কৰি দিয়া নাই বিকজ তোমালোকে কৰিব জানা নাজানিলে কবা কৰি দিম মই তুমি কৰিছা ন ঠিক আছে গুড চলো বেলেগ কোৱেশ্চন এটা কৰিম আমি হা হে পলিচিটো কোৱেশ্চন কৰিব পাৰা তুমি কৰি আছা যেহেতু A poll has to be tomar NCERT textbook or example number 17 no yes a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 in such a way that difference of this distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 77 meter. Is it possible to do so? যেতিয়া কোৱেশ্চনত খুদি দিয়ে is it possible to do so বুলি তুমি গম পাবা যে আমি ওলাব লাগে ডিসক্ৰিমিনেন্ট যদি নেগেটিভ ওলাই কাৰণ এটো এটা ইৰৰিলেভেন্ট কথা খুদি আছে যেটো একো ৰিয়েল মিনিং নাই আমি ইকুৱেশনটো বনাব লাগে আৰু কাহানি খতম কি প্ৰবলেম হৈছে ইয়াতে কৰোতে সোনা কোৱেশ্চন কৰে লিখা স্টাইলটো দেখাই দিব লাগে ন ঠিক আছে ইমান বেছি লিখা দৰকাৰ নাই কিন্তু বহুত ইমান লিখা আছে এনসার ওলাইছে বাপৰে নট বেড কৰিছো না বৰ্ডখন ক্লিন হৈ যাব লিখি ললা নেকি তুমি বিলাক চলো অলপ কেৱল চাইছো এটা মই ড্ৰয়িংটো বনাই দিছো হা এটা কিমান আছিল NCERT পেজ নাম্বাৰ NCERT পেজ নাম্বাৰ 114 নতুন বুকত কিমান নাজানো এক্সাম্পল নাম্বাৰ 17 এখন সার্কুলার ফিল্ড আছিল ক্রিকেট ফিল্ড বুলি ধৰিব পাৰা নেহেৰু ষ্টেডিয়াম নেকি আমি কি আছে দেখোন সৰু বগা ষ্টেডিয়াম নে বড় যায় কি হ'ল য'ত ক্ৰিকেট হয় নামটো বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম এইখন কি এটো ডায়ামেট্ৰিকেল গেট আছে মানে এইফালে যে সোমাব পৰা এখন গেট গেট ডায়ামেট্ৰিকেল দুখন গেট দিয়া আছে লগতে এতে কি দিয়া আছে এই পোল ইয়াতে এটা পোল দিয়া আছে ৰংমন ছবিটো দিয়া আছে দেখা পাইছে নহয় লাগে যে জুই লৈ থাকে তো এইখন গেটৰ পৰা এইটো ডিসটেন্স হ'ব এইখন গেটৰ পৰা এইটো ডিসটেন্স হ'ব এটা মূল কথা হ'ল এই এংগলটোৰ ভ্যালু কিমান হ'ব কিয় 90 ডিগ্ৰী হ'ব এংগলৰ সমস্যা আমি যদি মনটি শুনিবা আমি যদি ডায়ামিটাৰৰ ওপৰত এংগল বনাই দিও যতে না বনাব ইয়াতে বনাও মই যদি এটা সার্কেল বনাই পেলাই এনেকেও বনাও এটাও কি হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব সো এই এংগলটো 90 ডিগ্ৰী হ'ল মানে পাইথাগোৰাছ থিওৰেম এপ্লাই হৈ যাব এটা ডায়ামিটাৰ দিয়া আছে নেকি কোৱেশ্চনটোত আছে ডায়ামিটাৰ ইজ 13 আৰু এই দুটা সাইডৰ ডিফাৰেন্স কিমান দিছে এটা x + 7 কাৰণ ডিফারেন্স অফ দিস টু লেন্থ ইজ 7 মিটার বুলি কৈ দিছে আকৌ এবাৰ মই ৰিপিট কৰি দিছো শুনিবা দিস ইজ এ সার্কুলার গ্রাউন্ড diameter is 13 meter is very less anyway 13 meter and these are two diametrical gate on opposite of each other after that there is a pole in such a way that distance from these two gates for this pole is x and x + 7 তোমালোকে সুধিব পাৰা যে এই দুটা গুণ কম ক'ত পাইছে আপুনি তেতিয়া মই কম যে কোৱেশ্চনটোত এই ডিসটেন্স কিনি দিয়া আছিল এই পোলখনলৈকে ইয়াৰ পৰা আউটে আৰু ইয়াৰ পৰা আউটে কিমান টাইম লাগে কিমান ডিসটেন্স এটো কি দিয়া আছে ডিফারেন্স দিয়া আছে কৈছে যে একফাল দিলে জলদি পায় একফাল দিলে বেছি টাইম লাগে কাৰণ একফাল দি কিমান হয় 7 মিটাৰ বেছি হয় বুজি পালে পাইছা না তো আমি ইয়াতে কি লগাম পাইথাগোৰাছ 90 ডিগ্ৰী লগালে 13 স্কয়াৰ x + 7 স্কয়ার + x স্কয়ার তো এটো আমি সিম্পলিফাই করলে কি হবে 169 x স্কয়ার + 14x 49 + x স্কয়ার x স্কয়ার লগ লাগালে 2x স্কয়ার + 14x 169 ডিভাইড করলে কিমান হ'ব 120 2 দি ডিভাইড কৰি দিয়া কিমান হ'ব এটো x স্কয়ার + 7x - 60 ডিসক্রিমিনেন্ট কিমান হ'ব এতে b স্কয়ার মানে 7 স্কয়ার - 4 * a - 60 সো আর বাকি করা দরকার নাই পজিটিভ ভ্যালু নাকি দিস কন্ডিশন ইজ পসিবল
সলভ কৰিবতো জানা কৰি নিদো মই ঠিক আছে হৈ গ'ল তোমাৰ প্ৰবলেম সলভ হা যদি কোৱেশ্চনটোত অকল পসিবল নে নুঠে তেতিয়া তুমি অকল ডি ওলালে কাম শেষ এক মাৰ্ক থাকিলে তুমি ইমান লিখা নেকি ইমান নিলিখা ন যদি সুধি দিয়ে যে if possible then find the distance of the gate distance of the pole from both of the individual or diametrical gate তেতিয়া ইকুৱেশন টো সলভ কৰি x ওলাবা এটা ভ্যালু দিব এইটো এটা লগত 7 প্লাস কৰি দিলে সেকেন্ড ভ্যালুটো লৈ যাব বুজি পাইছা না ইকুৱেশনটো ঠিক আছে কোয়াড্ৰেটিকৰ ইকুৱেশন ফাৰ্স্ট পেপাৰখনত আৰু প্ৰবেবলি নাই তথাপি মই চাই আছো নাই ফাৰ্স্ট পেপাৰত ইমানখিনি কোয়াড্ৰেটিকৰ ইকুৱেশন আহিছিল তো ডাঙৰ ইকুৱেশন আমি এতিয়ালৈকে ফাৰ্স্ট পেপাৰটোত এটাও নাপালো কোয়াড্ৰেটিকৰ এই 2 মাৰ্ক 1 মাৰ্কৰ ইকুৱেশন আছে আৰু এজৰ ইকুৱেশনত প্ৰবেবলি 3 মাৰ্কস মান দিব 2 মাৰ্ক 3 মাৰ্ক দিব কিছু নেক্সট ইকুৱেশন আজি তো সায়েন্স লৈ আনে মোৰ লগত ঘড়ী নাই সেইকাৰণে কৈছো মই তোমাৰ যদি ক'বাত কিবা টাইম আছে নিজে চাবা মই যেতিয়া ঘড়ীটো বেটাৰী লগাব লৈ আনো তেতিয়া দোকানীটো নাথাকে যেতিয়া দোকানীটো থাকে মই ঘড়ীটো আনিব পাহৰি যাওঁ ঘড়ীয়ে পিন্ধা লাগে খাবলৈ কোয়াড্ৰেটিক চেপ্টাৰটো ইজি হয় গম পাইছানে কোয়াড্ৰেটিক চেপ্টাৰটো কি কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এজৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এইমাত্ৰ যে কৰি দিলো আমি আৰু কি হ'ব পাৰে আমাৰ হেভি হ'ব পাৰে আপষ্ট্ৰীম ডাউনষ্ট্ৰীমৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে মনত আছে না আপষ্ট্ৰীম ডাউনষ্ট্ৰীম অলৰেডি পঢ়াইছো ক্লাছত ওকে কোয়াড্ৰেটিকৰ কোৱেশ্চন নাই 1 2 3 4 ইয়াতে নাই ওকে চলো আমি পলিনোমিয়াল পঢ়িছো নহয় তাৰে এটা কোৱেশ্চন কৰিবা হা তেতিয়ালৈকে মই কোৱেশ্চন বিচাৰিম px x² - 5x + 2 alpha and beta root of this polynomial find 1 by alpha 1 by beta minus 3 alpha beta এটো কৰাটো তোকে তেতিয়ালৈকে মই কোয়াড্ৰেটিকৰ কোৱেশ্চন বিচাৰো solve this question First question এটা পালো আমি এটো হল assumption reasoning assumption দিয়া আছে 1 by x minus 1 x minus 2 plus 1 by x minus 2 x minus 3 equal to 2 by 3 x is not equal to 1 2 3 এটা গম পোৱা হৈছা চাগে তেনিছা কিয় 1 2 3 নহয় 1 2 3 পাতলে তলত হৈ যাব 0 যেটো মেথছত নট এলাউড তো কেতিয়াবা যদি টিচাৰ হোৱা কোৱেশ্চন লিখি ডেফিনেটলি এটো বস্তু হ'ব লাগিব আচ্ছা জিয়ে হক this is this a quadratic equation হ'ব নেকি এটো তো দিছে নেক্সট দিলে হ'ব বুলি কৈ দিছে ইয়াতে তোমালোকে চেক কৰিব লাগে ৰিজনিং দিছে an equation of the form ax² plus bx plus c equal to 0 sir আগতে ইগনোর করি হ্যাঁ sir আগতে ইগনোর করি আগৰ কোৱেশ্চন তো yes এক মাৰ্কৰ হয় কোয়াড্রেটিক হ্যাঁ ইকুয়েশন এটো কোৱেশ্চন নে এক মাৰ্কৰ এতিয়াতো কৈছো এছাছনৰ কোৱেশ্চন এটা তোমালোকে কৰি চাব লাগে না এনে নিদিয়ে হেল্প মাৰ্কস কৰিব পাৰা হয় ইমান বেছি দিবলো নহয় তুমি মতো রাইট 2 3 মার্ক দিব না দিছ only when a, b, c are real এটো এই যে সিম্বলটো দেখা পাইছা এটো কি হয় belongs to হয়
তাৰ মানে a b c r ৰ ফ্যামিলি দিছে r ফৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব ওকে তো তোমালোকে ভাবিব পাৰা কি দিছে এটো r is a quadratic equation or r is a quadratic equation so belongs to বুলি কয় হয় belongs to বুলি কয় গান গাই আছে নে কিবা ये क्वेश्चन से मैं प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चन मिला अच्छा कि नहीं क्वेश्चन मिला तो क्वेश्चन नंबर कितना আছে 20 আছে না এইটো কোৱেশ্যনত মই অকনমান আগতে যেটো কথা বুজাই আছিল সেইটো বস্তু আছে বহুত ষ্টুডেন্টৰ এটা কোৱেশ্যন ভুল হ'ব আচ্ছা এইটো আনসাৰ বলা তো মই কৰি দিম নিজে কৰবা এটা অলৰেডি কৰোৱা হৈছে আলফা ভিতৰ কথা মোক ক'ব লাগে এইটো কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন হ'বনে एसर्शन करेक्ट होने रीजनिंग करेक्ट होने को बोला जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन दे दिया उसका हो गया गलत साइड मते बुथते क्लास डेमो सेमो क्लास जे जेबला কৰিছে বা কি হয় কি নহয় এটো কৰিব জানিবা না কৰি দেখাব লাগিব ঠিক আছে চলো this one is x minus 1 x minus 2 x minus 2 x minus 3 and this is 2 by 3 ৰাতিপুৱা আইনি পঢ়াটো তোমালোক আমনি দিছে নেকি আমনি তো দিয়া নাই তা ভাল কথাই হৈছে আমি যদি এলসিএম লৈলো ইয়াতে x minus 1 x minus 2 x minus 3 এই এলসিএম লোৱাখিনি কোনে বুজি পোৱা নাই মোক সুধিব পাৰা ইয়াতে কি আছে x minus 1 x minus 2 ইয়াতে কি আছে x minus 2 x minus 3 মই যদি কৈ দিও যে ইয়াতে আছে 2 into 3 ইয়াতে আছে 3 into 4 তো এটো কি হ'ব দুইবাৰ হ'ব নেকি একবাৰে এলসিএম ত কি হ'ব x minus 2 তো একবাৰে হৈ যাব এখানে যদি ডিভাইড করা বাকি যাব x minus 3 এখানে যদি ডিভাইড করা বাকি যাব x minus 1 তো এটো কাটা কাটি গলে 2x minus 4 এখানে কিউবিক হইল বলনে কিউবিক পলিনোমিয়াল হবে তো তো কোয়াড্রেটিক পলিনোমিয়াল বা গটেখিনি করা দরকার নাই this will be an cubic polynomial so এটো আমার assertion wrong হই যাব রিজনিং তো কি হবে এইখিনি গম পালা না মিনাক্সি কি বলো এটো আমি সলভ যদি কৰি দিও দিলে এইখিনি কিউব আহি যাব কিউব টু ক্যান্সেল যোৱাৰ চান্স নাই এট এনি কন্ডিশন that is why this will be an cubic polynomial assertion is wrong ইহতে কৈছে ৰিজনিং টু কারেক্ট অলপমান আগতে মই কৈছিলো যে লিখি দিলে কোয়াড্ৰেটিক নহয় এর ভ্যালু হ'ব লাগে not equal to 0 আছে লিখা নাই সেকেন্ড এইটো যদি ফলস হয় আর তো কারেক্ট হবে কি বোথ ফলস হ'ব নোৱাৰে অবশ্যই বোথ ফলস নাই মানে অ্যাসাসিনেশন নরমাল থাকে এক্সেলেন্ট কিন্তু এটো ফলস হয় মোৰ মতে মই এবাৰ চেক কৰি লব পিছফালে মানে সাইড অপশন হয় এটো হয় তুমি কোনটো ভ্যালিড হয় মই এবাৰ চাই লৈছো ইয়াতে হা cubic क्यों पढ़ना है तो स्क्वायर केने के पहले मैं डायरेक्ट बुझी पढ़ना है x स्क्वायर ओ काटा जाबो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होई जाबो हे কৰি চাব লাগিব এটা এটা টুইস্ট আছে ইকুয়েশন তো আমি অলপ বেছি জলদি জলদি কৰিলো চাবাচোন এটা এটা টুইস্ট আছে কি আছে this is 2x খালি হ'ব উদাহৰণ কথাটো x - 1 x - 2 x - 3 সো এটো তো আমাৰ জেনাৰেলি কিউবিক হৈ আছে বাট উপৰৰখিনি লাকিলি কমন আহে দেখিছানে 2 এটা কমন আহি যায় আহিলে কি হ'ব x - 2 তলত কি x - 1 x - 2 x - 3 ইফালে 2/3 2 ক্যান্সেল এটো ক্যান্সেল এতিয়া তো হ'ব ন কোয়াড্রেটিক হ'ব এটো রিজনিং টু ফলস কিয় বিকজ ইয়াতে a is not equal to 0 তো লিখা নাই যদি
কিবা স্টেটমেন্টত ইহতে মানে দাবী কৰে যে এইটো এটা কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেচন হয় এইটো ফৰ্মেটত লগালগ তোমালোকে ওচৰে পাজৰে বিচাৰিবা এইটো লিখা আছে কি নাই এটো যদি লিখা নাই তেনেহলে স্টেটমেন্টটো বা ৰিজনিংটো কমপ্লিটলি কারেক্ট নহয় আর বাকি এনেকা সিচুয়েশন দেখা পালে আমি যেনেকে ইয়াত রাশ কৰিছিলো কৰাৰ কাৰণে এটো নকৰি পেলাই কমপ্লিটলি সলভ কৰি চাবা মই আকৌ ৰিপিট কৰিছো কমপ্লিটলি সলভ কৰি চাবা তেতিয়া মেবি তোমাৰ আনসারটো কারেক্ট আহি যাব ঠিক আছে ওকে গুড নেক্সট আৱাৰ কোৱেশ্চন সো আমি কেটামান কথা আমি কি কৰিলো ইকুৱেচন কেটাত এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াতে তোমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন হৈছে কি নহয় ভালো এটো সলভ কৰা solve this quadratic equation 16x square 8p square x plus p to the power 4 q to the power 4 question paper মই এখন কে পঠাই দিম ঠিক আছে তারপরে তোমালোকে অলপ কে কোয়েশ্চন সদায় কৰিবা সদায় 10টা কোয়েশ্চন কৰিবা আজি এখন কোয়েশ্চন পেপার মই পঠাম তুমি প্ৰেসাৰ লব নাগে এনে 10টা কোয়েশ্চন বললা এক মাৰ্কত 10টা কৰি দিলা হৈ গল কালি 10টা বললা যদি সময় বেছি করে 20টা কৰি দিলা 5 মাৰ্কত 2টা কৰি থলা হাতকে হাতও মাটি আছে আৰু 2টা কোয়েশ্চন কৰি থৈ যাও হৈ গল এনেকে সলভ হৈছে এটো সলভ কৰা ইয়া equal to 0 solve for it solve this quadratic equation and find the value of x okay chalo keneke korila solve split equation c2 okay তো মিনাক্সিক মই কব খুজু এক্সামত তোমাৰ যদি কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেচন সলভ কৰা বুলি আহে বেসিকত বিশেষ একো পৰিৱৰ্তন নহয় এইখিনি অলপ ইজি ভ্যালু দিয়া থাকিব ইয়াতকে কম্পাৰেটিভলি বাট মিডল টার্ম স্প্লিটিং আহিবই যিকেটা মেইন কনসেপ্ট এটা সবতে ইউজ হয় মই জাস্ট কৈ দিছো তো তুমি টার্মটো শিকিলে ইজিটো শিকিব পাৰিবা ইয়াতে কি কৰিম নজৰ এটা কৈছো কিবা a স্কয়াৰ b স্কয়াৰ কৰিম মিডল টার্ম স্প্লিটিং কৰিছো সো কমন আহি যাব ন এখিনি কি লিখিম p স্কয়াৰ প্লাস q স্কয়াৰ b স্কয়াৰ মাইনাস q স্কয়াৰ নেকে লিখিম নেকি হৈ যাব সো 4 16 और 4 p स्क्वायर মানে प्लस कर ऐड कर सकते मुझे कुछ आइडिया नहीं बैठ रहा है तुमने क्या बोला এটো কোন আগতে একবার পঢ়িছো নেকি আমি আগতে একবার পঢ়িছো যেন লাগি আছে এটো কোৱেশ্চন নেকি এনেকে কৰা নাই ঠিক থাকা এটা পঢ়িছো মনত পৰিল এটো লগত এটো প্লাস কৰি দিলে কাম শেষ দুইটা প্লাস করলে আমার 8 হয়ে যাব দেখুন বঢ়িয়া সুন্দর চাপা তো এটো দিয়া আছে 16x স্কয়ার আৰু এটো দিয়া আছে তোমাৰ হেৰি তুমি কি লিখিব পাৰো p স্কয়ার প্লাস q স্কয়ার p স্কয়ার মাইনাস q স্কয়ার জাস্ট recall the formula of a square minus b square a plus b whole into a minus b whole এইটো বস্তু কি লিখিব পাৰি p স্কয়ার হোল স্কয়ার q স্কয়ার হোল স্কয়ার যাক ভাঙি দিলে দেখাত এনেকুৱা হ'ব a value is 16 and b value c value is this এই দুটা বস্তু মাল্টিপ্লাই করলে কি হ'ব 16 ত লুকাই আছে 4 আৰু 4 আৰু ইয়াতে পাইছো আমি p স্কয়ার q square and p square minus q square. So factors of a and c are these four. আমাৰ রুলটো কি আছিল মিডল টার্ম স্প্লিটিংৰ যে a and c টো মাল্টিপ্লাই কৰা তাৰে ফ্যাক্টৰ বিলাক ওলাই দিয়া তুমি ধৰিব পৰা নাই চাগে a and c কি হয় আমাৰ এটা কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেচনত কি থাকে a আৰু c থাকে না নাই a আৰু c ৰ আমি কি ওলাই ল'ব লাগে ফ্যাক্টৰস খিনি ওলাব লাগে এটো আমাৰ স্টেপ নাম্বাৰ 1 নেক্সট কৰিব লাগে কনস্ট্যান্ট টার্ম c ৰ আগত কি সাইন দিয়া আছে পজিটিভ সাইন দিয়া আছে তো প্লাস কৰি পাব লাগে মিডল টার্ম কি আছে 8p স্কয়ার তোমালোকে সুধিব পাৰা মিডল টার্ম কেনেকৈ ডিসাইড কৰে x ৰ লগত যোনটো বস্তু থাকে সেইটোৱে মিডল টার্ম হৈছে ক্লিয়াৰ তো আমি কৰিম কি আমি ইয়াতে লিখি দিম মাইনাস দা থাকক এডাল ব্র্যাকেট দি পেলে লিখিম 4p স্কয়ার q স্কয়ার মানে ইহতৰ এটা গ্ৰুপ 4p স্কয়ার q স্কয়ার দেন প্লাস 4p স্কয়ার মাইনাস q স্কয়ার সেকেন্ড গ্ৰুপ তো এইটো মন কৰিছানে সব
এতিয়া আমি ব্ৰেকেট যদি ভাঙি দিও 4b স্কয়ার 8 হৈ যাব বাট 4q স্কয়ার - 4 স্কয়ার কি হৈ যাব কাটা যাব বাহিৰত কি বাছি যাব ইয়াতে x বাছি যাব এটা তোমালোকৰ কাৰণে কামটো ইজি হৈ গল এইটো হ'ব 4b স্কয়ার q স্কয়ার x -4p স্কয়ার - q স্কয়ার x প্লাস এটো কোয়েশ্চন ভালে হয় এনেকা কোয়েশ্চন আহিব পাৰে চলো তো আমি আলটিমেটলি কমন কি লব পাৰিম ইয়াতে 4x কমন লব পাৰিম রাইট ইয়াতে বাছি যাব কিমান 4x এ বাছি যাব এন্ড এটো হৈ যাব p স্কয়ার প্লাস q স্কয়ার এটা আমি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিম ইয়াতে -4 p স্কয়ার - q স্কয়ার কমন লোৱা -4 না অকল এটো কমন আহিব আইলে ইয়াতে বাছি যাব 4x - p স্কয়ার প্লাস q স্কয়ার তো আলটিমেটলি ফাইনাল টু ফ্যাক্টরস আর 4x - p স্কয়ার - q স্কয়ার এটো হল ফার্স্ট ফ্যাক্টর দেন 4x মাইনাস ঠিক আছে লিখছিনা প্রজনতে কিবা লেখাটা ভুল হইছে মোর ফ্যাক্টরটা ঠিক আছে তো আমি x এর ভ্যালু কি পাম সো এনেকে কমপ্লিটলি লিখি দিবা শর্টকাট না মারিবা শর্টকাট মারলে তোমার মার্কস তো শর্টকাট মারি দিবা एग्जाम কমপ্লিট কে লিখি দিবা x p স্কয়ার - q স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 4 और ইফালে একটু x মানে হবে p স্কয়ার প্লাস q স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 4 কোশ্চেন তো বড়িয়া কোশ্চেন আছে স্যার p হ্যাঁ p x ইয়া স্কয়ার আছে আমি নেক্সট কোয়েশ্চনত যাম এখিনি খতম এখিনি কোয়াড্রেটিকৰ কোয়েশ্চন নাই ইয়াতে আৰু নাই ৰুট 7 ইৰেশনাল তো মানে কিবা এটা ইৰেশনাল প্ৰুফ কৰা হ'ব ইৰেশনাল প্ৰুফ কৰা তো মই লিখাই দিম এক্সামৰ এই লাষ্ট ক্লাছৰ এন্ডিংৰ ফালে লিখাই দিম তোমালোকে বাৰে বাৰে ভুলকে লিখাই দিও তুমি ভুলকে লিখছা লিখা স্টাইলটো স্কুলত তেনেকে পঢ়ে তেনেকে লিখে নেদে মাৰ্কস তুমি তেনেকে লিখছা যদি মিছা কৈছো পৰীক্ষাৰ তেনেকে লিখে আচ্ছা আমি চালো নেক্সট টেস্ট ইয়া পালো এটা কে এর ভ্যালু ওলাব দিয়া কোয়েশ্চন এটা পালো কোয়েশ্চন তো মই পট লিখি দিম ইয়াতে এটা বাকস বনাই লিখি দিম ইফ এটো ইজি হয় নালাগে কৰিব ডাইরেক্ট ভ্যালু বাতিলে কাম শেষ হয় বেছি ইজি লোক আচ্ছা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনৰ ক'ত ইউজ হ'ব পাৰে ট্রায়াঙ্গুলার কোয়েশ্চনত মনত আছে তোমালোকৰ বিপিটি থিওরেম এনেকা এটা ট্রায়াঙ্গল দিলে যে প্যারালাল লাইন থাকিলে দিস বাই দিস হয় মনত আছে ইয়াতে যদি তোমাক এলজেব্রাইক এক্সপ্রেশন দি দিয়ে কি হ'ব মাল্টিপ্লাই কৰিলে কোয়াড্রেটিক হৈ যাব তেতিয়া তুমি এটো সলভ কৰি পেলাই নেগেটিভ ভ্যালুটো কি কৰিব লাগিব ইগনোৰ কৰিব লাগিব এনে শিওর নেগেটিভ ভ্যালু ইগনোর কৰিবা নে নকৰিবা এটো ডিপেন্ড কৰিব ইয়াতে থাকা ভ্যালুটো সাপোজ ইয়াতে দিয়া আছে x + 10 x ৰ ভ্যালু মাইনাস তো হ'ব পাৰে ন এটো পজিটিভ হৈ যাব বুজি পাইছা কিমান দূৰলৈকে নাটানে বাৰু আই হোপ সো এনেকা কোৱেশ্চন এটা আছে ৰবা এক মিনিট স্যার আমি কোড খালি বলে লেখা ইকুয়েশনটো কৰিছা আমি না এনেকা এটা কোৱেশ্চন পাইছো লিখা কৰি তো দেখাব লাগিব বুজিছা ইন এক মাৰ্কৰ হলে নালাগে এক মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন কৰি দেব তো মেন্ডেটৰি নহয় নেকি এটি তোমালোকৰ স্কুলত কৰি দেখাব দিয়ে স্যার এনেকুৱা কোশ্চেন কৰা নাই মানে নেগেটিভ ভ্যালু ডাইৰেক্ট নাপাছ নহয় নিদিয়ে ইমান নাযায় মই কৈছো বাই চান্স আহিলে তুমি তোমাৰ লজিকটো লগাবা তোমাৰ মতে সাইড কেটাহে পজিটিভ আহিব লাগে x টো হোৱা যদি ইকুয়েশন হয় pq such that xp = 2x cm আলসাবে মেথড কিমান মাৰ্ক পাইছে ক'ব পাৰা নেকি মই গমে নাপালো খৰচ কৈছে মেথড সিলেবাস খতম আৰু টিউশন নাই মোৰ ঠিক আছে এটা কম নেকি বাবা পড়াই গেল লোকজন মই ক্লাছত স্টুডেন্টক লিখিব দি কলাই
কোৱেশ্চন পেপাৰ কৰিব দি বা কিবা মুখস্থ মাতিব দি পেলাই পঢ়াই থব নৰো ক্লাছত বহি থাকিলে নন ষ্টপ এক্টিভ হৈ পৰি থাকিব লাগিব কোৱেশ্চন আৰু সেইটো যোনে সহ্য কৰিব নোৱাৰে এই ক্লাছটোত টিচি থাকিব নোৱাৰে কিছুমান একদম বিগিনিঙতে হাতে কেটে নমক কাবাক মাফ কৰি দিব আমি তো পঢ়িব অহা নাছিলো ফুল এগল দি দিব টিউচন লৈ পাৰে পঢ়ালে কি হ'ব আচ্ছা কি ওলাব দিছে এইটো কুৱেশ্যনত x ৰ ভ্যালু ওলা ফাইন্ড ভ্যালু অফ x if pq is parallel to yz এখিনি ভ্যালু দিয়া আছে Sir, x will negative like then cancel हो जाएगा sir because 2 is twice x so negative हो और नेगेटिव नंबर নোৱাৰা ইয়াতে so मैंने खुला जो देख रहा हूँ negative तो राइट তেতো তো ৰিজেক্ট হ'ব না সাইড কেনেকে নেগেটিভ হ'ব সাইড তো নেগেটিভ হ'ব নৰে হিমন্ত মামাৰ ভিডিওটো স্যাৰ নাৰেগে কয় এবাৰ বিহুত কোনেও খেলা ঘৰত থাকিব নোৱাৰিব ৰাতি 10টা বজাত গুচি যাব তো আমাৰ কি আছিল ট্ৰায়াঙ্গলটো আছিল xyz x y and z তাতে এটা প্যারালাল লাইন দিয়া আছে দ্যাট ইজ pq মুছাই গল সো ইয়াতে xp মানে দিয়া আছে 2x then xq is x plus 2 x yp is how much 6x minus 5 zq মানে 3x plus 1 আচ্ছা মই এটা কথা কব খুজো এইখিনিতে মন কৰিবা তানিছা এক্সামত কেতিয়াবা কি কৰে xp টো দিয়ে আৰু xy দিয়া থাকে তো তোমালোকে একদম জোছত আহি ডাইৰেক্ট লিখি নিদিবা যদি এটোখিনি দিয়া না থাকে সাপোজ yp is not given xy and xp is given তো xy এর পৰা xp খিনি মাইনাস কৰিলেহে তুমি ৰিমেইনিং পাৰ্টটো পাবা তো এটো প্লিজ মনত ৰাখিবা এক্সামত বহুত ষ্টুডেন্টৰ ভুল হৈ যায় এটো ফটাফট কৰি দিয়ে আৰু সিহঁতে ইমান বদমাছ ভুলকে কৰিলে যোনটো আনসাৰ হয় এটো অপচন থাকে বুজি পাইছা না তেতিয়া হৈ গল পুৰা তোমারা हो गया কাম তো ইয়াতে according to dpt মই বুজি না অপচন কেটা ইমান ডেডিকেটেডলি কিয় বনাব লাগে যাতা আনসার লিখলেও হয় ये सब के साथ हुआ है लाइफ में से फुलकी कोई से भूलके কৰি চাই কৰি পালে आंसर যেটো হয় সেইটো লিখে एमसीक्यू क्वेश्चन भी लाइक এটা মিমস আছিল জাপানিজ বাচ্চা এটা হয় তো গটিকেটা কারেক্ট লাগে জীবনে হাই ক্লাস ধরো ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করা 2x মই কি লিখছো মিনাক্সি বুঝি পাইছা না this by this and x plus 2 ট্রায়াঙ্গল পড়ালে বাৰু কোৱা হ'ব কথাটো মই জাস্ট এটো আছে কাৰণে দিছো তো এটো সলভ কৰি দিবা মেবি দুটা আনসার পাইছা না এটাই পাইছা মানে কোয়াড্রিক নহয় লিনিয়ার হয় ঠিক আছে ভাল ये तो और भी अच्छा हो गया सॉल्व कर दिले काम तो शेष आरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एट 9 ओके 5x² plus 14x plus 10 has no real roots হবনে কই দিয়া x² বেছি লিখা দৰকাৰ নাই এটো যদি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন হয় ইয়াৰে রুটস কেটা নট রিয়েল হ'ব কারেক্ট নে ফলস so 14 square is हां 14 square b² minus 4ac b² মানে 14 square 4a into c 196 by 40 156 greater than 0 real and distinct root assumption is wrong next दिसे की no real roots reasoning to दिसे no real roots if b² less than 4ac तो হয় নেকি क्यों তাই নহবলি কই no real roots ৰ কি আছিল meaning to d should be less than 0 तो d এর ভ্যালু কিমান আছিল b² minus 4ac less than 0 আমি যদি তা কম যা যায় ফেলে দিছা 4ac হ'ব না নাই দেখিলা তো রিজনিং স্যার এসেশনে পুরো রিজনিং পাই হয় বাকিও নহব কেতিয়াবা নহব পাৰে স্যার অপশন থাকে না এটো অপশন এই মানে থাকে আমি কিছু দুইটা কোর্স দেখা তো কেতিয়াবা পঢ়িছে না তুমি
ডিফল্ট মডত চলিবই নালাগে চাব লাগে পঢ়ি পেলে ওকে ওকে ত্ৰিকোণমিতিত কেতিয়াবা ইউজ হয় কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন এইটো মানে হাই লেভেল ইকুৱেশ্যনটো এইটো ইমান কমন নহয় কথাটো বাকি এইটো ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন দিস এটা কুৱেশ্যন পাইছো আমি কেস বেসড ওকে এইটো কুৱেশ্যন কৰো আমি হা কেস বেসড কুৱেশ্যনটো মই লিখি দিছো তোমালোকক লিখা if লিখিব ইমান দিগদাৰ হৈছে লিখা কেস বেসড কুৱেশ্যন if alpha and beta are roots আজি ঘৰত গৈ তুমি মিনাক্ষী জুমাত যিখন বেসিকৰ স্যাম্পল পেপাৰ আছে তাৰে পৰা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনৰ কুৱেশ্যন বিলাক বাছি বাছি পেলে কৰিবা তেতিয়া চেপ্টাৰ তোমাৰ কমপ্লিট ৰিভিজন হৈ যাব আৰু নেক্সট ক্লাছৰ পৰা ক্লাছত লৈও আহিবা এখন আনিলে তুমি ক'ব পাৰবা স্যাৰ এনেকা কুৱেশ্যনত অলপ দিগদাৰ আছে কুৱেশ্যন চিনিব পৰা হৈছে নে নাই মানে কোনটো চেপ্টাৰৰ হয় বঢ়িয়া আলফা এণ্ড বিটা আৰ দা roots of quadratic equation then quadratic equation x minus alpha into x minus beta equal to 0 if alpha is 1 root of the equation then it's satisfy the given this equation to quadratic equation and it is also known that ইমান লম্বা বাপরে that if one root is irrational then other also irrational if the quadratic equation is quadratic equation to is a2 ax square plus bx plus c then sum of root minus b by a বহুত কিবা কিবি কথা লিখিছে ইমানখিনি পঢ়ি পেলাই অশান্তি লাগি যায় ন মেইন বস্তুখিনি শুনা if the roots of the quadratic equation are 2 and minus 3 find its equation এই যে ইমান খপা লিখে বিলাকৰ কামে নাই আসল কোৱেশ্চনটো কিবা বেলেগে দিয়া থাকে most of the cases কেতিয়াবা থাকে বাৰু নকম মই ইয়াতে খুদি আছে কি এটা quadratic equationৰ যদি rootsৰ ভ্যালু alpha and beta ভ্যালু যদি 2 হয় আৰু -3 হৈ যায় তেনলে ইকুৱেশনটো বনাব লাগে বনাব জানানে পলিনোমিয়ালটো বনাব জানা ন ঠিক আছে কেনেকৈ বনাব পাৰো এইটো শিকাইছিলো লাস্ট ক্লাছত মই x স্কয়ার minus sum of the zeros product of the zeros এটো কৰিলে কামটো শেষ নেক্সট তোমাক এটা কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেশন দিয়া আছে x স্কয়ার minus এটো তো ক্লাস 8 ৰ বহুত পপুলাৰ ইকুৱেশন 5x 6 এইটো রুটস কেটা ওলাব দিছে কি কৰিবা তোমালোকে ইকুৱেল টু 0 বনাবা মিডল টার্ম স্প্লিটিং করবা आंसर তো পাবা 2 and 3 তো
तो नेक्स्ट এটা দিছে কি if one root of the quadratic equation is this এটো কোৱেশ্চন কৰিম আমি লাষ্ট কোৱেশ্চন তো অলপ বঢ়িয়া হয় सही नहीं हो रहा নালাগে মই লিখিলো মূৰখন নিচিনাকে কাম কৰ নাই মই বোলে কিবা বহুত দৰকাৰী কথা আছে তাতে ইমান ফালতু কথা লিখা আছে দৰকাৰ নাই ন মেইন কথাটো ক'ব লাগে তুমি যদি কক আমাৰ ইয়াতে বহুত বঢ়িয়া পৰিবেশ আছে কিবা আছে হোটেলত যে আমরা ভাত দিন না প্লিজ স্পেশাল কবি ধর কি ইন্টেরিয়র শুনবা মন তো তাতে লেখা আছে কোয়েশ্চন নাম্বার 3 সো ইফ ইট কোয়েশ্চন ভাল ইফ ওয়ান root of the quadratic equation 2x square plus kx plus 1 equal to 0 is 1/2 and if x minus k square plus 19 equal to 0 equals to ax square plus bx plus c equal to 0 then find a plus b plus c ये करके दिखाओ ये तो क्वेश्चन बढ़िया है